So, good morning mga kaswortes master piring. So, matag na po guys karon law guys. Ato guys kahapon lamigo. So, bantay mo karon guys, basig maigo nila atong guide. Amar jud maigo yun guys, atong guide karon adlaw. Sakad paggawas atong 78 kopat na ron. So, ano ko pensa ni guys. So, atong guide karon adlaw April 11 guide trade draw. So ang aton guide guys muna guys. April 11 guide trade draw. So ang aton guide guys muna siya. 2-3, 2-4. So tips na ko inyo guys, pwede lang sa bali na atong guide. 2-3, 3-2, 2-4, 4-2. Pwede lang sa guys, pwede bali. So ang atong pamalis guys muna siya. 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. So ini guys, ang atuang kay dawa. So mas muna ako April 11 guide 3 draw. So guide pwede lang sa bali atong guide 2, 3, 3, 2, 4, 4, 2. So atong pamalis guys 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. So katong ganahan guys ako ganahan sa guide nga 2, 3 5 piliin nyo guys 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Katong ganahan sa 2, 4 piliin lang po nyo guys 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. So katong na-budget guys pwede dalo nyo yung 2 kakumpi 2, 3 o 2, 4 nga yung resto ang bali. So katong giliganahan guys ako guys pwede ra Japon more mangita o guide. So pwede ko lang guys sa mga sulit pero salamat.